बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपका शुक्रगुज़ार भी हूं और आपको सलाम भी कहता हूं। शुक्रगुज़ार आपकी दुआओं के लिए, आपके तबसरों के लिए। सिमकी ने लिखा है कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी बहू को बेहक नहीं है कि अपनी सास के बारे में इस तरह की बेहुदा बात कहे जिसका आपने इशारा किया। मेरे बेटे, इसके साथ साथ किसी सास को भी हक नहीं है कि अपनी बहू पे वो बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दे। ये हमारे यहाँ एक घटिया और कम ज़र्फ़ी की अलामत है कि बहुत सारी सासें उन बच्चियों को अपने शौहरों या बेटों की नज़रों से गिराने के लिए उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। कभी इवन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ अपने ससुर के साथ उनका बना देंगी कोई ताल्लुक़ वास्ता। यानी बंदा एक लम्हे को सोचता है कि क्या तुम्हारा बेटा मुखन्नस है, हेजड़ा है, जो ये बच्ची किसी उम्र सीधा आदमी के पास जाएगी, जिस घर में वो बेटी है वहाँ वो क्यों मुँह काला करेगी? एक कॉमन सेंस की बात है। या क्या उसका जो मियाँ है नाबालिग है कि वो अपने जेठ के साथ ताल्लुक़ बनाए? अल्लाह माफ़ करे, कोई बदकिरदार हो और आपको फ़ौरन पता चल जाए, इससे पहले आप सोए हुए थे, पता नहीं चला। ये काम लोग बहुत शौक़ से करते हैं, ज़ौक़ से करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि इसका गुनाह कितना है। अब्दुल्ला, सर अगर शौहर बाहर मुल्क में हो और बीवी पाकिस्तान में हो और शौहर को बीवी के बारे में, उसके गलत होने के बारे में माँ ये बताए कि वो गलत किरदार की है, तो क्या करना चाहिए? मेरे बेटे, फ़ौरन इनकार करना चाहिए। अगर एहतराम है, आपने अपनी माँ की बात सुननी है तो सुन लीजिए, लेकिन खामोश रहिए और अपनी बीवी से इस बारे में बात मत कीजिए। पिछले किसी एक क्लिप में मैंने सुकरात के 3 असूल बताए थे। हम उनको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेते हैं। पहला जो सवाल बनता है आपका अपनी माँ से ज़रूर करना चाहिए, और ये बहस नहीं करनी, उनसे पूछ लें कि माँ, क्या आपने अपनी बहू को अपनी आँखों से गुनाह करते देखा है? टेलीफोन करना, ये टेलीफोन पे लगी रहना गुनाह नहीं है, ये याद रखिएगा। वो अपनी माँ से बात कर सकती है, घर वालों से बात कर सकती है। ज़ाहिर है इस घर में जो सास उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही है, वो कितनी मोहब्बत करते होंगे, उनके साथ किससे वो बात करे? तो अपने घर ही करेगी, दोस्तों से करेगी। लेट हर डू, ये गुनाह नहीं है। दूसरी बात कि माँ, इस वाक़े के अलावा जिस पे आपने उसे बदकिरदार करार दिया है, हमारे घर में वो होती है, क्या अपने जेठ से, क्या अपने देवर से, क्या अपने ससुर से, क्या नंदोइये से, क्या हर आने जाने वाले के साथ आपने उसे बुरी नज़रों से बुरी बातें करते देखा है? हाँ या ना? तीसरी बात पूछे कि जब आप देखने गए थे, आप उनके लोगों से, घर वालों से मिले थे, तो क्या लोगों ने बताया था कि ये सारा ख़ानदानी बदकिरदारों का ख़ानदान है? यानी बेसिकली तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कंजरों की खूबी है। तो क्या आप उस ख़ानदान को एक इज़्ज़तदार, एक रिस्पेक्टफुल ख़ानदान समझकर ब्याह के नहीं लाए थे, आप जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? 3 बातें हो गई। चौथी इनसे ज़्यादा अहम और बड़ी है। अम्मा प्लीज़, इस बात को अगर आपने मुंह से निकाल दिया है तो यहीं रोक दीजिए। अल्लाह के यहाँ हाज़िरी के वक्त क्या आप इस पोजीशन में होंगे कि इसका जवाब दे सको कि आपने ये बहतान किस वजह से लगाया? यानी दुनिया की अदालत में अगर ये केस चला जाए तो बहतान लगाने पे 80 करोड़ की सज़ा है। आप दूसरे की इज़्ज़त से खेल रहे हैं, तो डरिए इस बात से। क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप जो कहोगे सच है, मैं उसको मान लूँगा, लेकिन ये 4 पैमाने हैं। जैसे देखें ना, आप चावल पक रहे हो तो पता होता माँ को ना कि भी कनी है कि नहीं है, तो हम उसको रहने देते हैं, फिर उसके ऊपर वो वज़न भी रखते हैं। तो इसी तौर पे इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर हक़ाइक़ का वज़न ज़रूर रखना चाहिए और डरना चाहिए कि आपके मुंह से जो निकले, अगर ये ज़ुबान ज़दे आम हुए और बच्ची वो रुसवा हुई, तो रुसवाई का सारा मलबा उस खातून पे, उस माँ पे या बहन पे पड़ेगा जिसने ये इनिशिएट किया होगा। अच्छा जी, मेरे पास एक अच्छी खबर ये है कि नाज हब्स वालों का ताज़ा तोहफ़ा आया है। ये PCOD का नया एडिशन है और माशाल्लाह ये इनका वो प्रोडक्ट है
جو لٹرلی صدقہ جاریہ ہے. اس نے اتنی بچیوں اور عورتوں کے PCO کے مسئلے حل کیے ہیں اور PCOD کے, اور دونوں کے لیے یہ کافی و شافی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ان ایشوز کے لیے کوئی اور دعا کارگر نہیں ہوتی. اگر کوئی لی بھی جائے وقتی طور پہ ایک آدھ دن ٹھیک رہے گا, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ مسئلے کو جڑ سے اکھاڑتی ہے. اور ڈاکٹر نوشین کا اللہ بھلا کرے, یہ انہوں نے کمال چیز بنائی ہے. اللہ نے جو انسانوں کو علم دیا ہوتا ہے اس کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اسے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ منگوانے کا پتہ تو آپ جانتے ہی ہیں, 034165786626. اور چونکہ میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں, اس لیے ان کی ہر تازہ چیز میرے پاس آتی ہے, اور کچھ میں اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتا ہوں. جو میرے استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ میں استعمال کر لیتا ہوں. اوکے جناب. نور کہتی ہیں کہ سر آج کی لڑکیاں لڑکوں پر بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہیں, ایسا ماں باپ ان کو کیوں نہیں سکھاتے؟ میرے بچے مجھے یہ بتائیے کہ یہ ماں باپ جب کوئی پھل لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, اٹھا کے ضرور دیکھتے ہیں. پلپلی ہو وہیں چھوڑ دیتے ہیں, پرانی ہو گلی سڑی ہو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. انفیکٹ کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرانسفارم بھی کرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے, اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 034165786626 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا. پریشانی, بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے, اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.